U našoj emisiji ćemo govoriti o nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja čaja od lanenih sjemenki. Da, moji dragi gledatelji, dobro ste me čuli. Postoji šansa da vi uz pravilan način pravite čaj od lanenih sjemenki i imat ćete nevjerojatne zdravstvene blagodati. Obavezno pratite emisiju do kraja jer ću vam reći kako ćete zapravo čaj od lanenih sjemenki praviti, kako se on konzumira, pa da bi ove sve zdravstvene blagodati o kojoj vam budem danas pričao bili vama na dohvat ruke. Možemo reći da su lanene sjemenke Lilinum usitisium konzumiranje najmanje 6000 godina, što i čini jedan od prvih kultiviranih super hrane na svijetu. Postoje dvije vrste smeđa i zlatna, koji su obje jednako hranjive. Samo jedna porcija osigurava dobru količinu proteina, vlaknana i omega-3 masnih kiselina, zajedno sa nekoliko važnih minerala i vitamina. I glavni razlog zašto zapravo trebate uzimati redovito čaj od lanenih sjemenki ili generalno dakle lanene sjemenke je izuzetno velika koncentracija. Nevjerojatno je za reći da upravo ti lignani su, ajmo tako reći, prirodni hormoni koji blokiraju prekomjernu akumulaciju ili lošu funkciju estrogena. I zato kada pijete čaj od lanenih sjemenki, čak prirodno smanjujete rizik od nastanka raka i specijalno kada je problem sa estrogenom moguće da osobe dobivaju rak dojke, što je izvanredno bitna situacija. Možemo reći da su sjemenke lana izvrsne za zdravlje probave jer pomažu u eliminaciji štetnih tvari poput toksina, kolesterola i kancerogenih tvari iz tijela te pridonose zdravstvenoj blagodati. Konzumirajte ga posebno u zimskim mjesecima jer će vas obraniti od prehlade, viroze i gripe, dakle super informacija. Vi kada uzimate čaj od lanenih sjemenki, blagotvorno djelujete na funkcioniranje vaših srca i krvnih žila. Sprečavate krvne ugruške, prirodno smanjujete visoki krvni tlak, a svi itekako dobro znate, sprečavajući krvne ugruške, sprečavate najgore bolesti modernog čovjeka od kojih veliki broj osoba umire, a to su srčani i moždani udar. Apsolutno možemo reći, nećete vjerovati, ovaj čaj vam značajno smanjuje želju za šećerom. A svi znamo da je rafinirani šećer jedna od najgorih namirnica za naše zdravlje. Samim čajem se osjećate bolje, sa manje stresa i depresije. I još jako bitna napomena, ovaj čaj jako dobro djeluje na zdravlje zglobova i sprečava artrotske promjene. Dakle, sve moji dragi gledatelji koji bolujete od bolesnih zglobova, imate bolove, imate otekline upale, jedan od onih prirodnih načina smanjivanja vaših simptoma biti će konzumiranje čaja od lanenih sjemenki. Apsolutno možemo reći da poboljšavate zdravlje očiju, prostate, čak sprečavate rak debelog crijeva, što je nevjerojatna vijest. Na ovaj način podržavate zdravlje kože, smanjujete rizik od nastanka bora, te prirodno se borite od kožnih bolesti poput ekceme, dermatitisa i psorijaze. Dakle, nećete vjerovati, redovito konzumiranje lana nevjerojatno djeluje na zdravlje vaše kože. Prirodno smanjuje rizik od ovih nastanka vidljivih bora, vidljivog starenja i još sprečava sve ove kožne bolesti i puno toga. Mislim, kako da vam kažem, lanene sjemenke su možda i najzdravije sjemenke na svijetu, ima još mnoge druge zdravstvene blagodati. Kako ćete praviti čaj od lanenih sjemenki? Uzmite 2 male žličice lanenih sjemenki, 500 ml kipuće vode, malo soka od limuna i 1 mala žličica meda. Zakuhajte 500 ml vode i dodajte 2 male žličice sjemenki lana. Smanjite vatru i neka voda i sjemenke krčkaju oko 15 minuta. Nakon toga procedite čaj i ostavite neka se hladi i dodate sok od limuna i malo meda. Čaj pijete 15 dana zaredom i onda napravite 15 dana pauzu pa opet možete kombinirati. Dakle, eto tako, moji dragi gledatelji, postoji čaj od lanenih sjemenki. Super zdrava situacija. Ne znam, uvijek nam je najbitnije da se zdravo i prirodno liječimo, a tu nama čaj od lanenih sjemenki može pomoći. Svi moji dragi gledatelji, da li vi imate kakvu recepturu za nekakav čaj od lanenih sjemenki ili nekakav napitak od lanenih sjemenki, pišite, naravno komentirajte, drugi ljudi će možda čuti i vaše bitne informacije. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su nevjerojatne zdravstvene blagodati redovito konzumiranja badema, koji su nevjerojatni orašasti plod, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.